Ji. Puan Ji kita tu ada. Say hi sikit kepada Puan Ji. Hai. Hai. Okay, Puan Ji akan bantu kita dalam survey K nanti. Waalaikumsalam. Okay. Saya beritahu sekali lagi ya. Untuk survey camp, actually you punya kehadiran walaupun dalam preparation punya kelas, dia akan diambil kira. Okay, kehadiran adalah paling penting lah dalam kita punya survey camp. Jadi siapa tak ada kelas, saya akan pangkah lah, kira tak ada lah. So dia akan efek kepada kamu punya markah sebab kamu tak fulfill kita punya kehadiran 100%. Okay. Boleh? So saya harap semua kehadiran yang saya buat dalam Kaizala tu, saya mohon you all tolong tandakan you punya kehadiran. Sebab kita ada sesi pagi dengan sesi petang. Kalau kita buat physical punya kelas pun, saya akan masuk pada pagi and then saya akan ambil attendance, and then waktu petang sebelum you all balik, saya akan ambil sekali lagi attendance. Sama juga dekat survey camp pun, pagi you all akan ada attendance, and then bila malam untuk you buat processing pun, you all juga ada attendance untuk malam. So kita ada 2 attendance lah satu hari. Okay, is it clear semua? Boleh faham? Clear. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, tadi saya nampak ada seorang dah post saya punya video dalam YouTube. Okay, actually kalau untuk kelas ni, saya harap you all tolong delete baliklah dalam YouTube tu. Okay, sebab habis saja kelas nanti, saya akan uploadkan balik semua video yang kelas ni dalam YouFuture. So, semua orang boleh access YouFuture ataupun Island, then you all boleh download balik dalam YouFuture ataupun Island. Okay, so saya rasa tak perlulah masuk dalam YouTube sebab kita punya internal sahaja. Boleh? Guys? Boleh. Okay. So anything semua task, semua video, everything semua saya akan masukkan dalam YouFuture punya dengan Island. So daripada situ you all boleh extract lah kita punya information dalam you punya subjek. Okay? Apa yang dah berat? Senyap semua. Semua tak ada lah tu? Ada. Orang azan. Okay, untuk petang ni kita akan tengok dari segi kita punya side plan ni lah untuk hydro. Sebab hari ni dengan esok saya akan cover untuk topik hydro. Hari Rabu dan Khamis untuk engineering. And then the last day adalah untuk deformation survey lah. Okay. So untuk kerja-kerja hydro, you all dah download dah yang task yang saya bagi tadi tu? Dah gambar. Sudah. Okay. Dah. Okay. One. Okay. Okay, last semester saya rasa Dr. Syami yang ajar kamu macam mana untuk buat planning untuk kerja-kerja hidrografi. Okay, is it true, right? Yeah. Okay, let's say you ada shoreline. Okay, you need to design you punya sounding line. You mestilah perpendicular. Yang pertama, you kena ingat adalah you need to buat perpendicular to the seaward.
Betul? Okay, you kena buat perpendicular to the seaward, which is you akan design daripada shoreline ni tepi pantai. Yang ni pokok tepi pantai kan. Okay, yang ni sea surface. Okay, you need to design your line adalah perpendicular, which is 90 degrees dengan shoreline. Okay, this is consider your sounding line. SL 001, 002, 003, 4, 5 sampai habis. Okay. Yang ni adalah you punya sounding line. And then you all akan ada juga apa satu lagi? Guys? You all akan juga ada, kita panggil apa ni? Guys, tidur lah. Interval lah. Cross line. You need to have a cross line. Okay, what is the purpose of cross line yang you ada kat sini? Checking. Green. Okay. Actually, you want to check the depth here, this point. Okay, let's say dekat sini, you masuk dengan sounding line daripada sini. Okay, katakan you fix 60. So your depth is 15.6. This is your boat first. Okay, your boat masuk the first line and then you get a depth 15.6 pada fix number 60. Okay, then you ada juga untuk check line. So your vessel come from this direction, go to this direction, and then dia fix juga pada the same point. Sepatutnya you can get the same depth. Okay. Kalau you tak dapat the same depth, then yang ni lah you kena check balik either this line or cross line. Okay, yang ni tujuan, the purpose yang kita buat untuk check line. Setiap sini perlu sama. Ataupun dia punya tolerance dia boleh bagi plus minus berapa guys? Lupa. Okay, buka buku balik, saya nak you check. Esok saya tanya, berapa dia punya tolerance yang Dr. Syami ajar kamu last semester? Yang dibenarkan. Adakah 0.1, 0.2 or 1 meter? Okay, you check balik dengan ni. Saya nak tahu berapa dia punya tolerance dia. Okay. Okay. Okay, saya continue . Okay, let's say you juga nak buat planning. Biasa bila you diberi task, you akan dapat dia panggil apa? Saya lupa dah. LA, letter appointment. SI dia panggil. Okay, survey instruction. Okay, basically dalam survey instruction, dia akan bagi what is your final scale. Okay, what is your final scale? Let's say dia kata dia nak final scale adalah 1/2500 in A1 size. Okay. Biasa yang ni diberi. Okay. And then, ni yang pertama. Yang kedua, kemungkinan dia akan bagi juga kamu adalah berapa you punya fixed interval. Maybe dekat sini kalau dia state 10 meter, 20 meter, 25 meter. Okay, it depend on you punya survey instruction. Okay, yang ketiga, dia akan ada juga line spacing. Okay, line spacing berapa meter? 10 meter, 20 meter ataupun 50 meter. Okay, yang keempat dia akan bagi cross line.
Okay, basically cross line dia ada 3. Berapa lagi? 5 dan berapa? Guys? 10. 10 kali daripada 10 times to your line spacing. Okay, let's say you punya line spacing 10 meter. Okay, kita ambil 10 meter. And then your cross line, kalau you ambil 3, means that you punya cross line, this is your sounding line. Okay, katakan this is the interval 10 meter. Okay, kalau you katakan you nak pakai 3 times daripada line spacing, so you punya cross line adalah every 30 meter. So every 30 meter, you akan ada cross line. Kalau you pakai 5 times 10, then you akan dapat 50 meter. 50 meter, dia punya cross line. Kalau you pakai 10 times 10, you akan dapat cross line you every 100 meter. Okay, clear? Clear. Ingat lagi tak? Tidak. Lupa. Dah lupa, soal final exam ada keluar ni. Encik ulang boleh cik? Hai. Tak apa, Okay. saya bagi latihan kat kamu nanti. Okay, yang kelima, line spacing, cross, dah ada. Dah habis lah. So, you kena calculate. Calculate how many hours to finish your survey. Okay. Okay, yang ni lah yang 5 lah. Untuk you calculate daripada 1, 2, 3, 4, 5 ni, daripada sini lah you all boleh come out dengan costing. Berapa RM you nak charge kepada you punya client. Okay. Boleh? Okay. Let's say, katakan you punya fixed interval and line spacing, dia tak mention dalam kita punya SI, survey instruction. There is no mention about the line spacing and fixed interval. So macam mana you nak buat? Yang hanya bagi kamu adalah final scale sahaja. Guys, macam mana? Halo, saya cakap seorang ke ni? Halo? Halo? Tidak tahu. Macam mana? Hai, macam mana kamu belajar semester lepas ni? Lupa lah. Aduh. Macam mana boleh lupa ni? Baru semester lepas. Dah semester 6. Dah nak grad ni. Saya nak buat new page ya. Dah habis. Saya nak buat new page balik. Alright. Okay, tak apa. Kamu lupa, saya tak ada apa lah. Kamu kena check balik lah. Okay, kalau dia tak bagi SI, survey instruction, tak ada fixed interval, tak ada line spacing. Apa yang you perlu follow adalah you need to follow ISO standard. Ingat lagi? Oh. Mak tak ingat mak je standard apa. Ha? Berapa Apa dia ISO standard? International Hydrographic Organization. ISO. Kan seorang final ada. You follow the ISO standard. You need to calculate how many fixed and how many punya line spacing. Betul?
Okay, follow ISO. Okay, follow ISO standard. Berapa dia punya fixed interval on paper? Berapa yang dia beri? ISO punya. Fixed interval on plan. Guys. Berapa guys? Berapa baik? Hidayah. Aduh. Macam mana you nak calculate ni? Duit, kita nak calculate duit ni sekarang ni. You all tak tahu macam mana nak dapat duit. Buang. Bagi free. Bagi free lah kerja. Okay. Follow ISO standard on paper. On plan lah. Dia nak distance on plan. Tadi saya ajar frame tadi kan. You need to fulfill 0.005 meter. Which is equivalent to 5 mm on paper. Okay, let's say this is your plan. Okay, fixed interval. This is your sounding line. Okay, fixed interval. Fix. Okay, katakan fix 1, fix 2, fix 3, fix 4. Okay. So, every fix ni on paper, bukan dekat site lah. On paper should be 5 mm. This one pun 5 mm consider fix. 5 mm. 5 mm akan ada value. 5 mm akan ada value. 5 mm akan ada value. And then 5 mm akan ada value. This is consider kita punya fix. Okay, ingat. Boleh Aduh, saya tak record lah kesian kamu. Kamu tak bagi tahu. Okay. Boleh? Any question? Tiada. Okay Okay, so yang ni fix. Okay. ISO punya. Untuk sounding line spacing. Line spacing. Berapa? ISO standard 10 On. mm. plan. Okay, you akan dapat 10 mm sama dengan 0.01 meter. Equivalent to 10 millimeter. Okay. So, this is your paper, your plan. Okay, line spacing. Adalah this one. Okay. Yang ni adalah line spacing. Okay. 10 mm adalah on paper which is equivalent to 1 cm lah. 1 cm. So jarak distance antara sounding line to sounding line mestilah 1 cm on paper. On paper. 1 cm. Okay. 1 cm on paper. On ground is depend to your final scale. Hai. Macam mana saya nak back balik ni? Macam mana buat new lah? New lah. New. 653. Oh, macam itu lah. Sekejap lah. Okay, boleh.
So ia ada dua lah. Follow ISO. Fix adalah on paper 0.005. You punya line spacing adalah 0.01. Okay, semua ambil paper, kertas. Okay, saya akan bagi satu tas. Okay, this is a short line. Okay. You punya jarak antara di sini ke sini adalah 1 kilometer. From here to here is 2 kilometer. Okay, your final scale adalah 2,000. 1/2000. Okay. Using ISO standard. Okay, yang pertama, saya nak you calculate how many line spacing. Okay. Ambil calculator guys. Cuba calculate dulu. Halo. Dengar tak saya ni? Dapat semua? Dengar nampak. Okay. So calculate. So you punya your final scale dalam survey instruction bagi 1/2000. And then using follow the ISO standard, please calculate to me how many line spacing that you need to have, which is follow this area. 1 kilometer times 2 kilometer. Okay, this is your shoreline. Dah. Berapa? Halo. 20 meter. Awak tak boleh tahu. 20 meter? Oh sorry, ni line spacing kan. Sorry. Calculate line spacing first. Okay, 20 meter. Macam mana kira? 5. Agak tahu apa tak. Tak tahu. Tapi nak cuba ni. Macam mana kira? Aduh, macam mana dia lupa ni? Saya macam senang nak grad ni. Sekejap. Okay, you masuk balik. Tadi mana channel rumus skala? Channel rumus skala? Pagi tadi. DOP. Okay, 1/s equal to DOP. DOG. Okay, what is your final scale? 1/2000. 1/2000. Yes. Okay. Now we need to calculate the line spacing. So line spacing. Follow apa? Follow this one. ISO standard. Okay. So distance on plan. ISO bagi berapa? Guys, ISO bagi apa? 0.0. 01. Okay, 010. Okay. Divide by DOG. Distance on ground. That's why pagi tadi saya ajar kamu macam mana kamu nak calculate punya scale. Okay, now your DOG.
So 2000 times 0.01 equivalent to 20 20. meter. 20. Baru nampak 20 meter. Baru So nampak. you punya line spacing adalah 20 meter. Okey, yang kedua. Berapa you punya fixed interval? Follow ISO juga. Halo, apa? Same thing, gunakan rumus skala juga. Dapatkan you punya fixed interval. Nah, 10 berapa? 10 meter. Okay, now your final scale is 1/2000. Okay, distance on plan berapa? 0.00 berapa? 5. 5. Okay, 5. So divide by DOG. Okay, so your fixed interval DOG equivalent to 2000 times 0.005. So you akan dapat 10 meter. Betul? Betul. This is your fixed interval. Yang tadi adalah kamu punya line spacing. Okay, apa maksud? Okay, you punya sounding line. Dekat sini you kena ada setiap 20 meter, 20 meters, then you have another sounding line. Every 20 meter, you ada another sounding line. Every 20 meters, you ada another sounding line. Okay, clear? So sekarang you tengok fixed interval. Okay, let's say your boat akan masuk daripada sini. Okay. So dia akan buat fix 1, fix 2, fix 3, fix 4. Okay, distance between this one on ground adalah 10 meter. 10 meter. Dekat laut. Dekat on ground. Tapi on paper adalah 5 mm. Dia punya distance dalam plan. Tapi dekat laut kita dapat 10 meter. You kena set. Okay, clear? So yang 20 meter ni adalah line spacing. Which is dalam plan, jarak dia antara line spacing, this one dengan this one, 1 cm. Equivalent to 20 meter on site. Okay, is it clear? Siapa tak faham lagi? Boleh? Okay. Ya. Okay, clear. Okay, now number 3. Calculate saya how many line spacing. Tadi distance. Berapa je punya distance antara line spacing interval. Sekarang saya nak berapa jarak, berapa you punya line yang perlu ada. This is katakan your plan. Okay, you start dengan SOL 001, 002. So, berapa total line yang perlu ada? Jika kita punya site sekarang adalah 1 km kali 2 km. Berapa? Atikah berapa? Senyap je. Tak ada. Masak. 1000 meter. Ambil 1000 meter tu. Sorry? Ambil yang berapa 1 line? kilometer tu. Ambil yang apa? 1 kilometer bagi dengan 20 lah. Terpulang. Saya nak tengok kamu calculate dulu macam mana. 200. Berapa line you ada? Berapa line yang perlu ada? 100. Apa yang 100 tadi?
Fahim? Ha? Fahim. 101. Halo? Dengar saya tak? Hello tadi hilang bunyi je. Dah, okey. So, saya tahu Fakir, berapa Fakir? You punya line tadi Joe dengan Fahmi, dia kata 100 line. Siapa dia 50? Fakir. Okey, Fakir kata 50 line. Lagi? Seratus satu. Siapa dia tu? Saya. Syahira. 101 line. Okey, lagi? Mana yang nak menyanyi lagu tadi? Nadia? Dah ada lagu lah dia? Tengah menghafal. Berapa line yang perlu ada? Untuk sounding line kamu. 51 line. 51 line lah. Siapa tu? Siapa kita 51 line? Ha? 51. Ika ha? Okey, tengok. Macam-macam jawapan ada. Ni dah nak konvo ni. 2 semester lagi. Okey. You nak klik you punya berapa line yang perlu ada. Line yang kalau kuning ni. Dalam 1 kilometer. Betul? So, you kena ada 51. 1 kilometer equal to 1000 meter. Okay. So, 1000 meter, you need to divide berapa? 20. Okay, 20 meter. Sebab apa 20 meter? This is your line spacing. Interval kamu adalah 20 meter. Alright. So, 20, 20, sub 5, oh. So, dapat 50 Plus 1. and then you need to plus dengan 1. Ingat lagi tak? Ya. Ingat lagi tak? Kenapa kena plus dengan 1? Formula. Formula. Aku ada tadi tak apa. You tak tengok formula. You kena tengok macam ni. Okay, kenapa you kena plus dengan 1? Okay, katakan this is your campur starting. Okay, good. You kena campur dengan starting you. Syafiq Iman. Okay, tengok you punya starting dekat sini ni. Okay. This is your starting. Sounding line. Number 1. And then you ada lagi 20 meter. So, sounding line number 2. Next. Number 3.
So sampailah dia cover balik sampai ke hujung ni adalah 51. Okay, that's why you kena plus dengan 1. Okay, clear? Clear. Clear. Ayo korang ni. Okay, next. Number 4. Okay, let's say untuk calculate berapa you punya cross line. If we use 5 times daripada lines. Azin. Anak siapa tu? Okay, calculate you punya cross line if we use 5 times daripada line spacing. Zin, Zin. Anak siapa tu? Betul dah Zin. Anak siapa tu? Ya, habis. Iya. Tutup mic Zin. Kena mute. Okay, berapa you punya cross line? Kali mata je. Berapa you punya cross line interval dulu? Sorry, cross line interval. Okay, if we use 5 times daripada line spacing. 7.8 ya sir? 7.8. Ke salah? Berapa distance ni? Okay, this one. Okay, you punya line spacing kat sini. Okay, this is your cross line. Berapa dia punya spacing untuk cross line? Jika saya gunakan 5 kali ganda daripada line spacing. 5 times daripada line spacing. 100. 100. Okay, tengok. You ada tadi 1 kilometer times by 2 kilometer. Yeah. So you punya line spacing tadi adalah 20 meter. So kalilah dengan 5. So you akan dapat 100 meter. Okay, this is your cross line spacing. Okay. So based on kita punya side area, berapa line spacing untuk cross line? Berapa dia punya line yang perlu ada untuk cover kita punya this area. Okay. Berapa tahun? 21. 21. Kena ingat 21. So you ada 2,000 2 kilometer, betul? Yeah. Divide by this one 100 meter and then plus dengan 1. So jadilah 21 line. Boleh? Siapa tak faham? Boleh. Okay, clear. Saja sekali ni tau. Nanti dekat site nanti saya lepas you all buat semua ni. Dan tahu berapa you punya cost. Okay. Nombor berapa dah? 3, nombor 4 and nombor 5. Okay. Number 5. Saya nak total sounding line. Okay. If turning distance is 10%. Okay. Dan nak you all calculate. Apa maksud turning distance? Bot berpusing. Berpusing ya. Okay, turning distance. Kalau you ada side area macam ni.
Okay, this is your vessel. Go direction this line. Okay, bila sampai ke hujung ni, you akan buat end of line. So, untuk kita turning, masuk ke sini. Okay, yang ni lah saya katakan 10% daripada sounding line, daripada cross line, daripada sounding line. So, ada 10%. Kenapa you punya turning distance tu penting? Kalau you buat kerja-kerja bathymetry biasa, which is you punya vessel hanya fixkan satu GPS on board, and then you akan ada another one we call echo sounder. Okay, which is kalau macam ni tak ada masalah. Your boat senang je nak turning distance. Tapi siapa yang ada rezeki pergi offshore nanti, you all tak akan jumpa boat yang macam ni. Okay, biasa atas boat, atas vessel kita, you akan ada 2 GPS. GPS 1, GPS 2. Okay, tepi ni you akan ada echo sounder. Okay, belakang boat you ni, you akan towing, you punya SSS. Apa dia? Side scan Apa S? sonar. Side scan sonar. Yang ni side scan sonar ataupun kita panggil fish. Ataupun kita panggil apa? Ikan. Betul? You akan towing, you punya side scan sonar belakang ni. Jarak dia antara sini ke sini lebih minimum adalah 20 meter. Maksimum boleh pergi kepada 100 meter belakang. Okay. Selain tu juga, kalau you ada rezeki nanti, you all akan jumpa juga belakang ni, kita akan towing, dia panggil Jack. digital punya streamer. Okay, belakang boat ni, dia akan towing lagi satu yang kita panggil egan. Okay. Saya pernah buat kerja ni. Dia punya distance from vessel to the egan adalah 1 km. Dia punya panjang. Okay, ni you nak buat untuk dapatkan data below seabed surface. Yang ni adalah streamer, yang ni adalah egan. Okay, egan ni biasanya dia akan keluarkan dia punya, dia macam bom. Dia sini 2000 PSI, dia punya pressure. Dia bom sini, and then kalau you tengok data ni, dia macam ni. Water surface, seabed surface. Okay, this is the water surface. Okay, your boat dekat sini. Towing. So katakan egan dekat sini. This is your streamer dalam air. Once sini dia letupkan bom, dia akan penetrate masuk ke dalam. And then dia akan pergi balik kepada streamer. Pergi balik kepada streamer. Okay, yang ni adalah tujuan dia. Kita nak detect dekat mana gas dengan minyak. Dekat dalam ni, seabed surface. Dalam ni. Okay. 2000 PSI. Kalau you berada di atas air, kalau benda ni berada di atas kapal. 2000 PSI, you all ada kat sini. Okay, this is your telinga. Letupkan ni, habis you punya pekat telinga. 2000 PSI. Kalau you ada fish, bawah ni, ikan lalu bawah ni pun akan meninggal. Okay, tu yang kekuatan dia, 2000 PSI. Macam kereta you buat berapa? Baru 150 kan, you pump kereta 250. Okay, so you bayangkan 150 tu PSI, tiba-tiba tayar kereta you meletup. Bunyi macam mana? Boom. Nah, bunyi tong ni. Tong tu baru 150, katakan Myvi ke 200, saya tak tahulah. Okay, so sekarang ni you ada 2000 PSI. Pom, dia meletup. Masuk kepada seabed surface.
And then dia record by streamer. Streamer ni akan record dekat mana kita punya oil and gas dalam seabed surface. Okay, dia punya distance from here to here ni adalah 1 kilometer. Okay, that's why you kena calculate. Kita kena ambil kira juga kita punya distance ni. Turning distance dalam kerja-kerja hidrografi. So kalau yang kecil tak ada masalah macam ni. Which is tak ada nampak efek yang besar sangat. Tetapi kalau yang ini, okay, you kena pergi dulu, boat you, katakan this is your site survey. Okay, boat you masuk dari sini. This is 1 kilometer. Kapal you, bila dah habis line sini, you kena pergi dulu 1 kilometer ataupun 2 kilometer. Bila you turning, you kena make sure kapal, vessel you nak masuk untuk line yang kedua, streamer you yang belakang ni mesti straight line 1 kilometer. And then barulah you boleh masuk line yang kedua. You bayangkan, this is your turning distance. This is your turning distance, jauh. So bila you pergi jauh, cost you dekat sini adalah minyak you lah, minyak kapal. Okay, 1 to 2 kilometer. You kena make sure benda ni straight line dulu, barulah you punya vessel boleh masuk. Okay, that's why turning distance penting untuk you buat calculation dalam you buat costing kerja-kerja hydro. Clear, guys? Clear. Clear. Right. So, calculate dekat saya. Berapa you punya total sounding distance? Sorry, total sounding distance. If your turning distance is 10% daripada total sounding distance. 332.2 kilometer. Betul lah, salah. 300? 32.2. 300? 32? Point? Point 2 kilometer. kilometer. Lain? Sama. Sama kamu Syafiq. Kamu tiru je ni. Allahu. Jo berapa Jo? Jo. Jo dah hilang dah Jo. Main PUBG je ke? Ada. Ada. Saya tak tahu. Berapa Jo? 200 Matematik saja. 200 kilometer. Berapa total distance? Saya kata bukan berapa total distance? How many total sounding distance if your turning distance is 10% daripada your total sounding distance? Tidak tahu. Tidak tahu. Enggak tahu macam mana kamu jawab. Kamu pas tak? Hidrografi semester lepas. Lepas. Pas. Jangan nyawa ikan. Macam set scan jugalah kamu ni. Hmm. Okay, tengok balik you punya sounding line. Ada berapa line tadi? 101 line, betul? 51 line. Okay, sounding line you ada 51 lines. Cross line you ada 21 lines. Okay, betul? So, 51 line darat dengan berapa? 2 kilometer. Okay, you darat dengan 2 kilometer. Dapat berapa? 102 102 kilometer. Betul. Okay, cross line you ada 21 line darat dengan 1 kilometer. So you akan dapat 21 kilometer. Macam mana dapat 332 ni? Okay, berapa total sini? Lebih lagi dia. 2, 1. 123. So total you ada 1, 2, 3. Yang ni belum masuk turning. Belum masuk lagi turning distance. Okay, belum masuk lagi turning distance. Okay, so your turning distance adalah 10%. So 10% times 1, 2, 3. 12.3. Dapat apa? 12.3.
12.3. So, your total distance 135.3. 123 plus dengan 12.3 kilometer. 135. Dapat? 300 kilo. Dapat berapa guys? 135.3. 135.3 kilometer. Okay, yang ni adalah total sounding distance kamu. Termasuklah kamu punya sounding line, include you punya cross line, and then you punya turning distance yang you perlu ada. Okay. Yang lain, macam mana? Boleh? Boleh. Ada yang tak faham? Clear? Okay, sekarang ni kita nak calculate kita punya berapa masa yang you boleh siapkan kerja ini. So, katakan you punya kelajuan boat, you punya speed boat, speed 5 knot. adalah, okay, kita letak 5 knots. Okay, 1 knot bersama dengan berapa kilometer? 1.8. 1.852. 1852 km per hour. Okay, yang ni adalah you punya survey vessel speed lah. Yes, vessel speed. Okay, saya pernah okay, ni Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak. Okay, Brunei dekat sini. Okay, dekat sini Terengganu. Saya dulu dekat Kemaman lah, ingat. Kemaman Port. Pergi ke Miri. Miri dekat sini, dekat Brunei kan. Miri ke Bintulu? Bintulu. Bintulu saya pergi, Bintulu. So, from Kemaman to Bintulu. Saya punya survey vessel waktu ni adalah paling tinggi 11 knot. Maksimum. Saya punya survey vessel. Ha? Boleh tua dah tak kapal je. So 11 knot kali dengan 1.852 kilometer. So lebih kurang berapa? 22 kilometer per hour. Boat yang saya naik daripada Kemaman pergi kepada Bintulu. Okay, so makan masa 6 day. Melancong saja atas bot. 6 hari 5 malam. Ni dia punya survey vessel. 22 km saja. Okay, so waktu ni hanya makan gaji buta saja. Hari-hari dapat gaji. Kerja tak jalan. Kerja dekat this area, site Bintulu. Tapi naik bot saja dah makan masa 6 hari. Okay, kalau you punya allowance satu hari sini 250 RM. Berapa? 6, 12. Berapa? 1,500. 1,500. Free you dapat daripada Kemaman pergi ke Bintulu. Cruise Tak ada buat berbayar. Terus balik aja. Okay. So, sambung yang kita punya side. Okay, you ada 5 knots. Kita punya survey vessel. Okay. So, 5 knot 9.26. 9.26 km per hour. Okay. So, berapa jam kita boleh habiskan kita punya this 14 jam. area dengan 2 times 3 km. 14.6. 14.6. Okay, kita punya total distance adalah 135.5 km. Okay, you gonna divide 9.26 km per hour. Okay. So, kilometer. Habis. So, tinggal hour saja. So, 135.5 divide by 9.26 dapat berapa? 14.633. 14.633 jam. Okay, so lebih kurang 15 hours. Okay. 15 jam kerja. Itu habiskan 2 kali 3. Sudah. Mana saya punya ni?
Ya. 15 jam. Satu hari kerja berapa jam? 8. 8 jam ke? Okay, ikatlah. 12. Satu hari you kerja near shore 8 jam. So you akan menghabiskan this job dalam masa 2 hari. You siapkan kerja dekat sini. Okay. So, macam mana you nak calculate you punya cost? Okay, yang pertama, you nak mobilize. Okay, mobilize dengan demop. Mop and demop dia panggil. You set up you punya equipment tersebut and then you buang balik selama 2 hari. Basically, mop and demop dalam survey untuk hydro 3,000 RM. You nak pergi ke site lagi apa semua, cost you dalam ni. And then you punya hotel. Satu hari berapa? 500. Oh, dia akan hotel apa 500 ni? 5 star. Pullman 5 star. Bintulu. Okay, saya kasihlah Pullman. Pullman Bintulu 500 per day. So you ada hotel you 1,000. Yeah. Okay. Then you punya makan minum. Berapa? Letaklah 100 orang. Okay, you ada. Biasa kita job ni kita akan ada 2 surveyor. 2 surveyors. So makan satu hari 100, 200 per day. Okay. Dan yang paling penting, you punya distance. Okay. 1 kilometer. Dulu waktu saya, sekarang saya tak tahu sebab saya dah berhenti kerja offshore. Kos dia adalah RM800 Malaysia 1 kilometer. Okay, sekarang you ada berapa adik? Berapa you ada? Berapa? Okay, 135.5. Okay, 135.5 times 800. Berapa? Come on guys. Berapa? Atika? 108. Apa 108? 108,000. 108 240. 108 240. 240. So you total up lah semua ni. This is your kerja satu job untuk hydro punya. Kalau 2 kali 3 kilometer. So total berapa? Lebih kurang 3,000, 4,000, 4,500. Okay, campur dengan 4,500 sini. 5,000 lah saya tak senang. So plus lagi dengan 5K. So dapat 13,113 240 RM. Alhamdulillah. Dapat? Ha? Mau kerja offshore? Oh sedap oh. Survey camp dapat duit ni lah ni. Survey kan tak dapat lah, dapat markah Support. saja. Cuma saya nak bagi tahu kamu macam mana kita nak buat calculation untuk kita punya costing dalam kita punya planning. Yang tu saja. Tapi kalau you pergi offshore memang harga macam ni. Kalau you buat costing, you nak hantar kepada you punya client, this is cara you buat calculation. You kena tahu dulu berapa you punya sounding line, berapa you punya cross line, and then berapa you punya final you punya fixed interval dengan fixed sounding line, you kena tahu. Then daripada situlah you boleh come out dengan you punya calculation untuk cost. Kalau tak orang tanya you, saya ada kerja 1 kilometer kali 1 kilometer, berapa harga? Then kalau you tak tahu, you just lansam saja, you tak 10,000 lansam. Padahal bila you calculate balik, you boleh dapat lebih daripada itu. Okay, that's why dalam planning, you kena calculate macam ni untuk tahu berapa kos sebenar dekat site.
Boleh? Lumayan? Boleh. Lumayan ke tak lumayan? Lumayan. Ada mau kerja? Lumayan sangat. Okey. Bila you nak kerja offshore Tidak. nanti, saya cerita kat kamu kan. Okey, dekat offshore, biasanya you akan kerja dulu dengan, sebab you akan keluar without experience. Betul, you fresh graduate. So you kena ambil experience, you kena kerja dulu dengan company, kontraktor yang buat offshore survey. Okay. You kena jadi sebagai junior surveyor. Dipanggil offshore surveyor, dipanggil junior online surveyor. Okay, basically you akan dapat dekat sini, saya base kepada saya punya experience lah dulu. Gaji you tak banyak, saya beritahu betul-betul. You boleh dapat dalam 2,000 ke 3,000 sahaja. This is your basic. Okay, your gaji basic lah. And then you punya, you akan ada allowance kat sini. Okay, allowance you, kalau you fresh, biasa you akan dapat 100 ke 150 RM per day. Okay, kalau you kerja sebulan 30 hari, so dekat sini maybe you akan dapat 3,000. So plus dengan you punya basic, you punya gaji around 5 to 6k. Dan ni fresh graduate kan, kalau you pergi offshore. Okay, so kalau you dapat kurang daripada ni, saya rasa better you tukar company. Itu saja. You cari company lain. Okay, kalau Cat A, Cat B tu benda je. Ha? Yang Cat A, Cat B. Okay, yang Cat A, Cat B ni, yang tu adalah kita punya, apa dia panggil, macam license surveyor punya. Which is, Cat A and Cat B, Cat A and Cat B, you boleh, katakan you bukan daripada bidang survey. You daripada HR, human resource, contoh. And then, you kena ambil seat untuk Cat B. Cat B membolehkan you practice untuk buat kerja-kerja hydrography. Yang tu Cat B. Which is you tak ada langsung basic mengenai survey ataupun basic mengenai hydro, then you kena attend dia punya kelas untuk Cat B untuk dapatkan you punya certificate, and then you boleh buat kerja-kerja hydrography. Okay, Cat A, you boleh sign plan. Maksudnya plan you diakui. You macam license surveyor. You boleh sign plan hydrography. Yang tu Cat A. Boleh. Tapi you all dah ada degree, then you tak perlulah ambil dah Cat B. You go terus kepada Cat A untuk dapatkan endorsement. Ataupun you join je license surveyor. Sebab license surveyor pun you boleh sign plan untuk hydrography. Tak ada masalah. Clear? Clear. Okay. So bila dekat sini you dah ada experience tahun 2 tahun, you akan jadi senior. Senior online surveyor. Basically gaji you akan naik lah up. Lebih kurang 3,000 ke 5,000 lah. You punya basic dekat sini. Then you punya allowance boleh pergi 200 ke 300 per day. Okay, so kalau kat sini, katakan dulu saya mati saya punya allowance 250 per day. Okay, let's say kita ambil 200. 200 kali 30, so you dapat 6k sebulan allowance saja. Plus dengan basic 5,000, dekat sini you dapat 11k per month as a senior online surveyor. Banyak ni su. Yang ni dah dalam plus 1 to 2 years lah you dah kerja. Okay ya? Kat mana ni? Saya cerita dulu punya saya kerja lah macam ni lah, lebih kurang dia punya market kita dekat luar as a offshore surveyor. Then you akan naik pergi kepada party chief. Party chief ni hanya 2 orang saja boleh jadi party chief. Yang pertama surveyor. Yang kedua adalah geophysicist. Okay, geophysicist and surveyor saja yang boleh naik sebagai party chief. Kita ada tim lagi yang bawah kita ni adalah engineer. Kita ada airgun engineer. Yang ni semua ni tak boleh pergi party chief.
hanya surveyor dengan geofisisi saja yang akan jadi parti chief dalam kerja-kerja hidrografi. Okay. Then, last kali, bila you dah jadi parti chief, you all akan boleh naik kepada project manager dekat company you lah. Maksudnya you pula yang arrange budak-budak untuk kerja. Okay, you arrange staff baru, punya staff untuk kerja di hydro. Sekarang you jaga office lah. Dia jadi project manager. So gaji dia saya tak tahu lah ni sebab saya tak sempat jadi project manager. Saya tak tahu. Maybe besar lagi lah daripada 11K. Tapi you dah tak pergi offshore dah. You just manage you punya budak-budak untuk pergi ke offshore. Okay. Biasanya kita punya senior dia hanya kerja sampai ke party chief saja ataupun senior online surveyor saja. Lepas tu apa dia buat? Dia keluar terus, dia registered with agent. Consider as you punya freelance offshore survey. Okay? Bila jadi freelance kat sini, you tak terikat dengan mana-mana company. You boleh kerja ikut suka hati you saja. You just register with agent. Agent akan cari job untuk personal. Okay, bila you dah kat sini, gaji you dah dibayar. Biasalah. Yang paling murah saya pernah jumpa adalah 350 per day USD. Nah, you boleh dapat RM350 350 USD per day you kerja. Yang ni memang saya punya members pun memang dah ramai kerja kat luar. So bila you dah kat sini, you akan kerja satu dunia. Ada yang pergi US, ada yang pergi Arab, ada yang main dekat Asia, ada yang pergi dekat UK. Semua job ni, semua ni you akan dapat melalui agent yang you registered. Okay, dekat sini nanti you boleh pergi 350 ke 550 USD. Gaji you per day. Okay, yang ni kalau you kerja sebagai freelance offshore survey. Okay, yang tu je saja yang experience yang saya ada lah setakat ni lah. Sebelum saya join balik UiTM untuk mengajar. Risiko dia apa sir? Kapal karam. Okay, risiko dia pertama. Dulu saya kerja offshore. Apa risiko yang pertama? Kapal karam. Kapal takkan susah lah nak karam. Ada yang tupas. Hari Raya. Okay. Hari Raya Aidiladha. Apa lagi? Christmas pun. Gongsi Pak Cai. Apa lagi? Bini Satin. Hari Menuai. Valentine's Day. Okay. Sendiri. Ni kemungkinan you akan berada di atas vessel. Saya hanya turun dulu waktu Christmas saja. Christmas dengan di Bali saja saya turun dekat darat. The rest yang lain semua atas kapal. Yang tu satu lah. Okay, yang kedua. Saya juga miss saya punya convocation. Saya miss saya punya convocation disebabkan saya dah kerja atas kapal waktu tu. Apa? Okay, yang ketiga. Yang ketiga, kalau ada kematian girlfriend ke, kematian boyfriend ke, paling cepat 2 ke 3 hari chopper akan datang ambil. Tu dah tanam dulu, you balik semua dah tak ada apa dah. And then waktu dulu, saya kerja tahun 2008, Facebook baru ada.
Facebook waktu tu baru launch 2008 saya ingat. Waktu tu internet tak macam sekarang. Ada tapi tak macam sekarang. So hanya call saja, tu pun di tepi laut. Bila you dah pergi offshore memang tak ada line telefon, hanya ada satellite telefon saja. Yang ni pun 1 minit RM35. Hanya kapten saja yang guna. Kalau apa-apa emergency dia akan call melalui satellite punya. Nah. And then yang ke-6, makan. Makan tak perlu risau. 5-star hotel. Makan atas kapal. Kita ada 2 chef atas kapal. Chef bukan tukang masak, chef. Boleh? Kalau BMI tinggi tidak boleh turun soalnya lepas tu Kalau BMI terlampau tinggi, saya rasa tak lepas. Tak lepas. Sebab bila you nak pergi offshore, you kena fulfill 2 requirement. Yang pertama, you kena ada full medical check-up. Okay, you kena faham ni full. Bukan you macam you all pergi masuk UiTM, just buat medical check-up saja. Dia full ni, daripada luar sampai ke dalam you, sampai yang ke dalam yang kecil-kecil you sekali dia check. This is consider full medical check-up. Macam askar. Macam Okay, And then you kena lepas offshore passport. Okay, yang ni you ada training macam mana you akan buat, dia panggil BOSET. Dia akan buat helikopter terbalik. You kena escape daripada sini. You kena terjun daripada tinggi tiang lampu tu. Tiang lampu. Terjun dalam air setinggi ni. Dia adalah dia punya aktiviti untuk lepaskan you punya pasport punya offshore ni. So you fulfill 2 ni, barulah you boleh pergi offshore. You boleh check, you cuba search dalam Google, YouTube lah, you search tengok ada YouTube sini. Kalau dekat sini ada YouTube, okay, tengok dalam YouTube lah. Tapi yang baru-baru tu yang Dayang Topaz tu. BOSET training. Okay, you boleh tengok. Okay, macam ni lah contoh. BOSET punya training. Oh, yang ni. Bukan lah. Lebih kurang. Kalau masalah ni, you kena escape dalam ni. Dia akan berpusing tau. Kaki you akan berada di atas. And then you kena escape. Mana nak keluar dalam air. You kena lepas yang ni. Yang terjun tu tu. Yang terjun pun ada. Terjun tinggi dalam tu. Ni ke atas. Dia bawa pergi masuk. Terlepas lah. Dia escape ni. Nanti you tengoklah video dia. Oh, ni belum lagi. Okay, kita masuk dalam air. Tengok yang hidung juga tu. Air tu dah masuk dalam hidung. Tangan you terikat, duduk pusing. Kaki you di atas, kepala you dekat bawah. And then you need to escape, keluar. Siapa tak lepas yang ni, you kena lepas yang ni dulu, barulah you boleh pergi ke offshore. Okay, boleh? Cik Rais nak tanya satu lagi. Boleh? Ya, Puan Ji. Okay, boleh. Sekarang ni, tengok keadaan sekarang ni, banyak company minyak dah almost going bankrupt. So how is it, the situation there, the market there? Okay, kalau kita tengok company yang bankrupt, biasanya company yang run untuk kerja-kerja oil and gas saja. Tapi kalau dari segi untuk kita punya students yang buat kerja-kerja hidrografi, yang tu still lagi market dia tinggi. Company saja bankrupt tapi personal still lagi hidup. Kalau company habis, company dah bankrupt, you all boleh kerja lagi dekat mana-mana company yang lain. And then sebab kita hanya hantar personal saja keluar. Walaupun kita tak bekerja dengan company, you boleh bekerja sebagai dengan agent
as a freelance surveyor, agent yang akan cari job. And then dekat situlah kita peluang untuk sebagai offshore survey ada lagi dekat situ. Sebab kalau kita sebut company dia besar. Dia bukan company ni dia tak akan buat apa orang kata kerja-kerja hydrography sahaja. Dia akan buat overall punya kerja. Company yang hydro punya company yang offshore punya oil and gas. So kita punya part dalam aktiviti ni hanyalah tertumpu kepada kerja-kerja data acquisition untuk hydrography sahaja. So which is kalau company bankrupt, you all tak perlu risau. Company lain buka, biasanya orang yang akan sama yang akan pergi ke company baru. Biasa saya nampak macam tu. Dia punya situasi dekat luar lah sekarang. Tapi maksud saya sekarang klien kita oil and gas ni banyak dah cannot go far dah. They cannot go far now. Oil and gas kata even reserve pun akan habis dalam masa 15 years. No more reserve. Itu oil and gas lah. We are talking about tadi salary tu semua oil and gas kan? Ya, oil and gas punya. Okay, kalau kita tengok kerja-kerja minyak ni, oil and gas, kita tertumpu kepada kalau yang dia kata investigation minyak nak habis dalam 15 tahun tu, yang tu saya tak berapa sure. Tapi kalau dekat Miri hari tu, masa saya berada dekat 2008, apa yang diorang stay dekat Sarawak, stay lagi boleh pergi sampai 2050. Dia punya blok minyak yang ada lah dekat Sarawak saja. Okay, and then kerja-kerja offshore juga tak tertumpu kepada kerja-kerja oil and gas sahaja sebenarnya. So kita ada 3 main part. Yang pertama kita buat investigation, which is kita cari dekat mana kita punya oil and gas dekat laut, which is considered as investigation. And then yang kedua kita ada kerja-kerja positioning. Kerja-kerja positioning dekat laut. And then yang ketiga kita ada construction juga dekat laut. So which is kita tak tertumpu juga kepada kerja-kerja oil and gas semata-mata dekat laut. So kita ada positioning untuk student kita and then kita ada juga construction dekat offshore. Okay. And then yang terbaru sekarang ni, kebanyakan student kita akan join 3D dimensional survey, which is dia akan buat terrestrial laser scanning. Dia akan buat scanning lah dekat luar untuk tentukan berapa size pipe untuk kita bawa pergi ke offshore. Okay, tujuan dia, bila you design pipe dekat darat, so kita kena buat 3D terrestrial laser scanner dulu untuk dapatkan dia punya actual yang betul-betul tepat. So bila kita pergi ke offshore, bila kita nak join within the pipe dengan pipe valve dengan valve tu, dia terus je masuk. Yang tu adalah kerja-kerja barulah dekat offshore punya. Okay, yang saya cerita sebelum ni tu, sebab tu saya punya experience around 2008 lah. So sekarang saya dah tak masuk dah offshore, so saya tak tahulah sejauh mana dia punya sekarang dia punya situasi lah. Okay, Puan Ji? Okay, thank you. Just untuk bagi apa tu? Open their mind jugalah ya student ni. Don't just look at the money ya. Yeah, that's why dalam kelas saya selalu pesan kepada student saya kata daripada semua kerja-kerja, tak kira lah you kerja offshore, you kerja GIS, you kerja apa-apa semua yang berkaitan dengan survey, saya akan mention dalam kelas, which is you all, dan yang paling bagus adalah you pergi kepada license surveyor sebenarnya. Saya akan bagi tahu dalam kelas, you all pergi kepada license surveyor, walaupun gaji you tak berapa tinggi, tapi benda yang paling mahal adalah you punya article sheet bersama license surveyor. Yang tu saja saya bagi tahu kat student. You pergilah mana-mana pun, saya akan bagi tahu, better you go for license surveyor. Bila you pergi go to the license surveyor, you all boleh buat, you boleh practice dekat LS. Tambah-tambah siapa yang berada di Sabah dan Sarawak, which is kita memang tak ramai dekat sana. So the chances you all nak bekerja dekat sana lagi besar sebenarnya untuk jadi LS. So kita tak ramai dekat Sabah dan Sarawak, which is dia pakai akta pun akta tak sama dengan kita. Dekat Malaysia kita pakai akta jurukut Semenanjung saja. So Sabah Sarawak dia pakai akta yang lain. Tapi you kena hadap lah. You kena hadap bila you kerja dengan LS, gaji you tak berapa tinggi sangat. Tapi the most valuable dekat LS, you punya article sheet. 2 tahun you buat tu untuk fulfillkan you punya requirement as a license surveyor. The first one, you need to attend your law examination. Yang kedua, you kena ada
article sheet bersama license surveyor. And then yang ketiga, you akan buat Viva. Okay, lepas tu you akan dijadikan sebagai license surveyor. So bila you dah license surveyor, lagi besar you punya bidang sebenarnya you pergi. Bila LS, kerja-kerja kadastral you boleh tapau, kerja-kerja geografi pun you boleh tapau, kerja-kerja GIS pun you boleh tapau sebenarnya. And then kerja-kerja fotogrametri pun sama, you boleh tapau juga. That's why dalam kelas, memang sebab sekarang ni saya masuk dalam kategori kita punya subjek adalah offshore. So saya terangkan apa itu offshore lah. Tapi saya bagi tahu kat student saya, setiap kelas yang saya ajar sebelum ni pun saya bagi tahu, better you go for the license surveyor first. Yang tu saja. Alright, boleh? Boleh. Okay, so untuk task you all untuk esok, so saya dah bagi dalam Google YouFuture. Google Drive, dalam YouFuture, dalam YouFuture. Okay, you ambil yang data tu. Okay, the first one. Sini. Share kat sini. Nampak dah AutoCAD saya? Okay. Nampak? Okay, biasa dalam survey instruction, dia akan bagi dua koordinat macam ni. Okay, so saya ada dua koordinat, 2 points, point 1 and point 2. Okay, dia bagi this line. Okay, saya rasa sini 2 km kot. 2 km times 3 km juga. Okay, saya nak malam ni ataupun esok, you all tolong convertkan this coordinate menggunakan software Hydro Pro. This one, Hydro Pro. Okay, you guna coordinate calculator. Okay, you guna this one yang you dah belajar dengan saya. Saya rasa last semester you belajar dengan saya kan? Betul? Untuk lab kan? Saya ajar kamu macam mana anda buat conversion. Okay, sekejap. Okay. Halo guys. Dengar. Okay, so saya minta you convert menggunakan software yang daripada Hydro Pro. Dapatkan koordinat yang kat sini saja, P1 and P2. So esok saya akan sambung untuk kita design kita punya line spacing, kita punya cross line dalam kita punya software Hydro Pro. Boleh? Boleh. Okay, clear? Boleh. So nanti saya tak mau dah you all masukkan dalam YouTube. So nanti saya akan masukkan video dalam YouFuture. So anything you boleh download daripada situ lah. Okay, boleh? Boleh. So hari ni convert je kan je? Okay, so you convert dulu malam ni, dapatkan dua koordinat P1 and P2. And then esok saya akan bagikan dia punya SI, survey instruction, untuk you all masukkan semua data-data yang you dah buat calculation ke dalam kita punya software Hydro Pro. Alright, boleh? Boleh. Boleh. So saya berhenti setakat ni dulu. So kita akan jumpa esok lah. So nanti hari Rabu saya akan masuk, saya akan touch, Puan Ji juga akan touch dengan kerja-kerja engineering lah. Esok pagi je sir. Untuk pagi macam biasa, kita akan masuk jam 8, you akan stop jam 1. So jam 2 you masuk, keluar jam 5. Oh, mantap sir. Kalau you memang physical punya kelas pun, memang kita buat macam tu, sama saja. So attendance saya akan ambil pagi, and then sebelum you balik, pukul 5 kita ambil sekali lagi attendance. So Okey sir. survey camp attendance adalah paling penting.
So mohon you all jangan miss kita punya attendance. Okay. Okay, boleh? Boleh. Sorry. Terima kasih. So kita jumpa esok. Bye. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Bisa.